बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, कराची में आज बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हो गए। अल्लाह अल्लाह करके पिछली 6 दफ़ा ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए और 7वीं बार कराची में आज बल्दियाती इंतखाबात का मौक़ा अपने अख्तिताम को पहुँच गया। ये मौक़ा अपने अख्तिताम को पहुँच गया पर बहुत सारे सवालात ये अपनी जगह छोड़ गया। इसमें कराची में बड़ा मैंडेट रखने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है इस बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा नहीं थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रात गए कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट कर दिया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन बल्दियाती इंतखाबात से पहले वोटर लिस्टों के मामले पे और नई हल्काबंदियों के मामले पे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको जो है वो ख़त्म करना चाहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमात थी, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो डिलीवर ना कर सकी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती थी। और इलेक्शन कमीशन इस बार डट गया कि इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे और आज इंतखाबात हुए। सुबह पोलिंग का अमल शुरू हुआ, कहीं देर से शुरू हुआ, कहीं जल्दी शुरू हुआ। बाइकाट के असरात देखे गए, कई पोलिंग स्टेशनों पर सन्नाटा रहा, टर्नओवर इंतहाई कम रहा। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो बल्दियाती इंतखाबात कल तक एक कन्फ्यूज़न का शिकार रखे कि होंगे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को एक ख़त, उसके बाद दूसरा ख़त, पर उसके बावजूद जो है इस शहर कराची में और हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने कारकुनान को निकालने में कामयाब हुई। कांटे का मुकाबला कराची में, हैदराबाद में जो है वो जारी है। जमात इस्लामी नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर इलाके हैं, बल्दिया टाउन है, इसके अलावा जो है महमूदाबाद चनेसर टाउन है और जो ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ गोट ज़्यादातर लगते हैं वहाँ से धांधली की शिकायत मौसूल हुई हैं। कई बैलेट बॉक्स जो है वो तोड़े गए हैं, कई ठप्पे लगे हुए जो है वो वोट जो है वो पहले से बैलेट बॉक्स में मौजूद थे। तो ये इलेक्शन कमीशन पर एक सवालिया निशान है। जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन को गई हैं, वीडियोज़ आती रही, इलेक्शन कमीशन को उन पर नोटिस लेना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ और उन इलाकों में कैसे हुआ कि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर इलाके हैं। कहीं असला जो है वो दिखाया जाता रहा। मलीर में मुतादिद पोलिंग कैंप जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो है वो नज़र आतिश किए गए। सलमान अब्दुल्ला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जो है आज ख़बरों का मरकज़ बने रहे, पर उसके बावजूद आज कराची का जो मैदान है उसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त नज़र आती है, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर वर्कर जो है उस तरह से नहीं अपना रोल प्ले कर सका कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन की। पर दूसरी जानिब कराची में हाफिज़ नईम रहमान जो पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो कराची में शहरी मसाइल के हवाले से बड़े जो है वो मुतहरिक नज़र आते थे। आज उन्होंने अपना भरपूर वोटर जो है वो निकाला और अभी इंतखाबी नताइज का सिलसिला आना शुरू हुआ है, पर महसूस ऐसा होता है कि कराची जो है वो हाफिज़ नईम रहमान साहब ने फ़तह कर लिया है। कराची का अगला मेयर हाफिज़ नईम रहमान साहब हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ़ टाइम दे रही है और अभी इंतखाबात के जो नताइज हैं उनका सिलसिला आ रहा है। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाइकाट के बाद इलेक्शन पे सवालिया निशान ज़रूर है कि जी कराची का एक बड़ा मैंडेट रखने वाली जो तंजीम थी वो इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रही, इस इंतखाबी अमल से जो है वो बाहर रही और अब दूसरी तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात भी आना शुरू हो गए कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये किया है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया है, यहाँ पर पोलिंग का अमला नहीं था, यहाँ पे जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो नहीं थे और टाइम नहीं था, कुछ पता नहीं चल सका, तैयारियां नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें तो अब एक तरफ रह गई हैं। आज बल्दियाती इंतखाबात हो गए, 6 दफ़ा ये मुलतवी किए गए और 7वीं दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने ये बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए हैं। अब देखना ये है कि कराची की किस्मत का फ़ैसला क्या होता है, ये कुर्रा किसके नाम निकलता है और उसके बाद
کیا وہ کراچی کو جو کراچی کا حق ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے وسیم اختر صاحب جو ہے وہ میئر کراچی ہونے کے باوجود یہ دکھڑا سناتے رہے کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے، ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے میئر کے ساتھ بھی یہی رویہ برقرار رکھتی ہے؟ کیا پھر کراچی دشمنی میں جو ہے وہ کراچی اسی طریقے سے جو ہے وہ کھنڈر کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا رہے گا؟ دوسری جانب دادو میں تصادم ہوتا رہا پولنگ اسٹیشنوں پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی دھاندلی کرتی ہوئی نظر آئی، اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف ان کو روکنے میں، ان کو ٹف ٹائم دینے میں جو ہے وہ نظر آئے۔ اور کراچی سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید ہی جو ہے وہ کامیابی کا اس کا کوئی چانس ہے، پر حیدرآباد اور دادو میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی بریک تھرو دے سکتی ہے۔ پر کراچی نے آج بائیکاٹ کے بعد جتنا بھی ٹرن اوور رہا، جو بھی ٹرن اوور رہا، اس ٹرن اوور میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہے اپنے ورکرز کو بھرپور انداز میں نکالنے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی موٹیویٹ تھے۔ تحریک لبیک پاکستان اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اس الیکشن پروسیس کا حصہ رہیں، ان کا جو ہے وہ ٹرن اوور اور ان کے جو پولنگ اسکیم تھے وہ آج تھوڑا سا ناٹے میں نظر آئے، پر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور جو کمپین تھی ان کی، اس کے بعد جو ہے آج رزلٹ جو ہے ان کے حق میں جاتا ہوا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروسیس مکمل ہو گیا ہے، اب کراچی کا جو میئر ہوگا کیا وہ کراچی کا جو حق ہے وہ اس کو ڈیلیور کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، اور کیا وہ میئر با اختیار میئر ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں جو اب آنے والے چند دنوں میں اس کے جوابات جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گے۔ اور کیا متحدہ قومی موومنٹ جیسے اب ڈاکٹر فاروق ستار نے جب بائیکاٹ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آج ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، اور 16 تاریخ سے ایک منظم متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آپ کو شہر کراچی میں نظر آئے گی، تو اب متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی میں جو یکجا ہونے کے بعد کردار ہوگا، اور اس کے بعد یہ بلدیاتی عمل اور اس کے بعد جو سیاسی صورتحال بنتی ہے یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی۔ پر آج کے بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ کے بغیر جو یہ انتخابات ہوئے ہیں، ان کے بائیکاٹ کے بعد یہ انتخابات ہوئے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان رہیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ اب جو الیکشن نتائج آتے ہیں اس کو کتنی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ تسلیم کرتی ہیں، اور کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو نتائج کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس کا انتظار رہے گا۔ آج رات گئے تک جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کون ہے جس کا کرہ جو ہے وہ کراچی کے میئر شپ کے لیے جو ہے وہ نکل گیا ہے۔ تو ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں جیسے ہی نئی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔